प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आप मसीह में सलामत होंगे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे और बहुत सारी बरकतों से नवाजे, आमीन। आज हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 14 बाब और उसकी 1 आयत की तिलावत करेंगे। और खूबसूरत नोट में लिखा है, बरा और उसके लोग। 1 आयत में लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बरा सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ थी। और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवास बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुज़ुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया से ख़रीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो है जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बरा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से ख़रीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब है। और नोट में लिखा है, अगली आयत को पढ़ेंगे। नोट में लिखा है 3 फरिश्ते। 6 आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक़्त आ पहुँचा है। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। 8 आयत को पढ़ेंगे। 8 आयत में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गज़बनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याला में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुक़द्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। 13 आयत को पढ़ेंगे। 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। 14 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है नोट में, फसल की कटाई। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है, और उस बादल पर आदमजात की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज धांतरी है। फिर एक और फरिश्ता ने मक़दस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दांतरी निकाल कर काट, क्योंकि काटने का वक़्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दांतरी ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मक़दस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज़ दांतरी थी।
پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز دانتری والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز دانتری چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے کچے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی دانتری زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ خوبصورت کلام کی تلاوت کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کے جو ہم نے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کو پڑھا ہے وہ مکاشفہ 14 باب کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے 15 باب کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اس مکاشفہ کی کتاب کے لیے اس کی ساری جو اس میں باتیں لکھی ہیں، جو کلام لکھا ہے، جو آنے والے وقت کے بارے میں لکھا ہے، مسیح کی آمد کے بارے میں لکھا ہے، اور ہمارے اعمال کے بارے میں لکھا ہے، ہماری عدالت کے بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق گزر رہی ہیں یا ہم گزار رہے ہیں۔ کیا ہم وہ سب کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ کیا کہیں ہم خدا کے خلاف تو نہیں ہیں؟ خدا کے خلاف جا کر کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے خدا کو نفرت ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم ایسے کام کریں گے اور خدا کے کلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے تو میرے عزیزو، ہم کبھی بھی اس خوبصورت شہر میں، اس اچھی جگہ میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم اس کے غضب میں داخل ہوں گے، اور اس جگہ میں داخل ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کے کلام پر عمل کریں، مسیح کی عبادت کریں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہم نے صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ میرے عزیزو، جو ان سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے اور جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ چاند، سورج، ستاروں کی، پانی کی، بتوں کی ہم نے پرستش کرنی ہے، ستائش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، بلکہ ہم نے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ میں زندہ خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میں زندہ خدا کے سامنے جھکتی ہوں، اس کو سجدہ کرتی ہوں، کیونکہ وہی سجدوں کے لائق ہے۔ اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس خدا کی عبادت کریں جو زندہ ہے اور جو قادر ہے، اور جس کے کان ہمیشہ ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ہم سے کچھ ایسا نہیں مانگتا، وہ بدلے میں صرف اور صرف ہمارا دل ہم سے مانگتا ہے، ہمارا وقت ہم سے مانگتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنا دل خدا کو دیتے ہیں، اپنا وقت خدا کو دیتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اور آمین۔